हॅलो गायस, तुमकां आयज हांव कितें दाखयता तो वो आतां सिजन स्टार्ट जाला. आमचे कशें गोंयांत मँगो सिजन जाता, मागीर काजवां सिजन जाता, तसो हांगासर कुयटाक न्हू कसलो सिजन जाता खबर आहा? खाजूर. खाजूर पळय, आमकां अशेंच काडून खावपा मेळटा. पळय 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 पळय, हांव दाखयता. हे पळय पळय, खाजूर पळय कितले जाले ते. पडटलो पळय. हे बघ असे बांदून दवरता. हे बांदून कित्याक दवरता खबर आहा? हे हांगसरल्यान जाल्यार पडटा न्हू खाजूर आनी पिड्ड्यार जाता. पळय कितले खाजूर पळय पडले, तेजे खातीर अशें बांदून दवरता. आतां मातसो खंय येयल्लो न्हू म्हणून तुमकां दाखोवया म्हटलें. पळय खाजूर, जे कोण पयलीं कुयटा कामाक आसलेले न्हू तांकां खबर आसतलें. पळय खाजूर, दोनूच झाडां आहा. पळय धाकटे अशे खाजूर पळय, हेका पळय, हेकाय लागले हे धाकटेच. पळय खंय लागला, आनी एक आसा पळय, ताका अजुनूय लागूंक ना. पळय पळय ती म्हटल्यार तुमकां जाय तितले काडून खाया, कांय प्रॉब्लेम ना. पळय पळय म्हाका सामकें हातान मेळटा काडून खावपाक. पळय हे हरे हरे सुद्दां बरें लागता खावपाक. पळय 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 हो एक पिकला पळय, पूण ताका धुवन खावपा जाय. बिश्टे खायनाका. काडले जाल्यार सुद्दां मरे धुवपा पडटले. पळय सामकें लागीं. पळय जाय तितले. आमी आंबे कशे काडटा, काजू कशे काडटा, तशें पळय हांगा खाजूर काडटा आमी. पळयलें? व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी कमेंट्सूय करा. ओके.